नमस्कार सबैजनालाई आई वेलकम यु अल टु दिस ACOL फ्यामिली। सो आजको सेसनमा हामीले के डिस्कस गर्नेछौँ भन्दाखेरि तपाईको 2014 को जनरल स्टडिज को PYQs है। सो द्याट इज तपाईको 2014 मा जनरल स्टडिज बाट अप्रक्स 150 द्याट इज 100 क्वेशन्स आएको थियो। टोटल क्वेशन्स कति थियो भन्दाखेरि 150 वटा क्वेशन्स थियो। सो 150 बाट तपाईको 100 वटा क्वेशन्स चाहिँ केबाट थियो, जनरल स्टडिज बाट थियो। अनि 50 क्वेशन्स वे फर म्याथ्स। सो म्याथ्स बाट 50 क्वेशन्स वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लिटेड। जनरल म्याथ्स बाट 50 वटा क्वेशन्स थियो, त्यसलाई हामीले कम्प्लिट गर्यौं। सो अप्रक्स 7 to 8 क्वेशन्स रहेको छ। कतिवटा क्वेशन्स रङ छ, कतिवटा क्वेशन कन्सेप्चुअल क्वेशन भएकोले गर्दा मैले छोडेको छु त्यसलाई। सो अपकमिङ सेसनमा आई विल कम्प्लिट दिस 7 to 8 क्वेशन्स एज वेल। अनि विल कम्प्लिट तपाईको 2014 को जनरल म्याथ्स। सो त्यसरी नै आजको सेसनमा विल बी टकिङ अबाउट जनरल स्टडिज को तपाईको क्वेशन्स। अनि यो कतिवटा भागमा बाटिन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ जनरल स्टडिज को सेसन द्याट इज तपाईको 4 वटा भागमा, किनभने 100 वटा क्वेशन्स छ। सो म आई डु 25 इच है। सो 25 इच गरेर 4टा पार्टमा भाग हुनेछ। अनि यो एकदमै जसरी मेरो म्याथ्सको सेसनको भिडियो एटलिस्ट 3 डेजको ग्यापमा या फिर 4 डेजको ग्यापमा हुँदै थियो, अनि यसलाई चाहिँ म 2 डेजको ग्यापमा रिलिज गर्नेछु, किनभने एक्जाम्स एकदमै नजिक आइसक्यो। द्याट इज तपाईको 16th र 17th मार्चमा भइरहेको, द्याट इज इन शिफ्ट, द्याट इज दुईटा तीनटा शिफ्टमा 2 दिनमा भइरहेको छ। सो I'll try my level best to complete your 16-17 अगाडि, that is March 16, March 17 अगाडि I'll try my level best to complete के भन्दाखेरि तपाईको 2014 को जनरल स्टडिज र म्याथ्स, अनि 2019 को जनरल स्टडिज र म्याथ, अनि करेन्ट अफेयर्स, इम्पोर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्स है। तपाईको 2023 सम्म कति इम्पोर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्स थियो, सो त्यसलाई ओरिएन्टेड एउटा सेसन बनाउने छु। सो आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट टु फिनिश विदिन दिस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है। So, without further delay, let's start our session on general studies. That is part 1, right? So, it will be on 4 parts. That is 100 वटा questions. So, 25 each गरेर I'll complete the general studies and तपाईको कति part? That is तपाईको 4 parts मा. So, first question was तपाईको the non-metal that conducts heat and current. Which among the following is the non-metal that conducts heat and current is your graphite. So, graphite चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा non-metal हो जसले चाहिँ के गर्छ, conduct heat and current. So what is the thing that conduct heat and current? That is conductor. So conductor ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि there is free flow of electron र electricity र heat current पास गर्नुमा यसले conductorले there is easily free flow of electrons. So त्यसरी नै अर्को क्याटेगोरी के हुन्छ, semiconductor. अर्को के हुन्छ, insulator. इन्सुलेटरको इक्जाम्पल्सहरु के हो भन्दाखेरि तपाईको जस्तै प्लास्टिक है, रबर, पेपर. So these are all example of insulator. So insulator does not let free flow of electrons and current र heat र current तपाईको insulator मा pass हुँदैन. So this is an example of insulator, that is plastic, rubber and paper. So जहाँनिर चाहिँ तपाईको electricity flow हुँदैन र तपाईको current pass हुँदैन, that is insulator. र conductor मा चाहिँ there is high flow of electrons है, र त्यसमा heat and electricity एकदम मजाले पास हुन्छ, त्यही कारण that's conductor. अनि सेमीकन्डक्टर चाहिँ कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बीचकोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी सेमीकन्डक्टर. सो सेमीकन्डक्टरको इक्जाम्पल्सहरु के हो त्यो हामीले हेरौं. सो व्हाट आर द इक्जाम्पल अफ सेमीकन्डक्टर? दिस आर सिलिकन है, अर्को के हो, जर्मेनियम, ग्यालियम, अर्को छ आर्सेनाइड, cadmium. So these are all examples of semiconductor. And what is boron? Boron is a metal. Boron के हो भन्दाखेरि boron is a metal. What is silicon? Silicon is neither a metal nor a non-metal. So silicon is a metalloid. Right? So what is a metalloid? Metalloid has both the properties of non-metal as well as metal. So तपाईले याद गर्नुस्, this is an addition information, that is boron के हो भन्दा boron is a metal, र silicon के हो, silicon is a metalloid, and silicon के हो, that is semiconductor. So it may come from the exam perspective that which among the following are semiconductor. So semiconductor के हो, that is silicon, germanium, gallium, arsenide and cadmium. So these are some of the examples of
semiconductor. And conductor ma free flow of electrons huncha, alikati insulators ma there is no free flow of electrons. A semiconductor is a is something between your conductor and insulator ko beach ko type ko jasko characteristics huncha, that is a semiconductor. So this अब यस्तो प्रकारले तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन पनि अमङ द तपाईको अप्सन्सहरुलाई अलिकति क्लियर गरेर अगाडि बढ्नु भने that would be helpful for your exam. So I won't be discussing in detail किनभने भिडियो एकदम लेन्थी भएर जान्छ. So कतिवटा इम्पोर्टेन्ट को I'll discuss. So what is the fourth state of matter? The fourth state of matter is your plasma. So the fourth state of matter is plasma. So plasma, it was discovered by whom? It was discovered by William Crookes. है. So अरु तपाईको म्याटरहरु के हो भन्दाखेरि तपाईको what are three states of matter? That is your solid, liquid र अर्को के छ तपाईको gas. So these are the three states of matter, that is solid, liquid and gas. And the fourth state of matter चाहिँ के हो भन्दाखेरि that is plasma. It was discovered by whom? It was discovered by William Crookes. अनि तपाईले याद गर्नुस् कि यो चीज तपाईको असाइनमेन्ट जस्तो या फिर होमवर्क जस्तो हो, and you mention it in the comment section as well, that is solid बाट लिक्विड मा कुनै चीज परिवर्तन हुँदैछ भने what is it called? अनि लिक्विड बाट solid मा कन्भर्ट हुँदैछ भने के हुन्छ? एक्जाम्पल जस्तो solid बाट लिक्विड हुँदैछ भने that is your liquefaction. लिक्विड बाट solidification. तो त्यसरी नै लिक्विड बाट ग्यास मा कन्भर्ट हुँदैछ भने के भन्छ? वेपराइजेसन. तो त्यसरी नै ग्यास बाट सलिड हुँदैछ भने के भन्छ? है. अनि तपाईको सलिड बाट ग्यास मा हुँदैछ भने के हुन्छ? These are the अरु अलिकति important concepts which are important for examination perspective. That is, let me repeat again, that is solid बाट liquid मा transform हुँदैछ भने convert हुन्छ. What is it called? Liquid बाट solid मा transform हुँदैछ भने what is it called? Liquid बाट gas मा, अनि gas बाट solid मा, solid बाट gas मा. So you try to mention it in the comment section and it can be helpful for your exam, right? Own exam मा. So moving on to next question, that is pressure cooker cooks rice faster. So pressure cooker मा हामी जब खाना पकाउँछौं, so किन छिटो प्रकारले खाना पाक्छ भन्दा that is high pressure raises the boiling point of water. What is the correct answer? That is high pressure raises the boiling point of water. So जब पनि प्रेसर कुकरमा हामी खाना पकाउँछौं त्यतिखेर के हुन्छ? छिटो खाना पाक्छ. नर्मल राइस कुकर भन्दा प्रेसर कुकरमा छिटो पाक्छ किन भन्दा प्रेसर कुकर जब प्रेसर हाई हुन्छ, so high pressure causes what? Higher boiling point. जब boiling point हाई हुन्छ तब के हुन्छ? खाना छिटो पाक्छ है. सो यसलाई अलिकति कन्सेप्चुअली लिनुहोस्. त्यसै कारणले प्रेसर कुकर कुक्स राइस फास्टर बिकज हायर प्रेसर रेजेस द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर. एन्ड प्रेसर तपाईको प्रेसर र बोइलिङ पोइन्टको रिलेसन कस्तो छ? दिस आर डाइरेक्ट रिलेसन. प्रेसर र बोइलिङ पोइन्टको रिलेसन कस्तो छ? तपाईको डाइरेक्ट रिलेसन छ. द्याट इज हायर प्रेसर हायर द बोइलिङ पोइन्ट है. So this is about it. So moving on to next question, that is tabeko, which of the following is the best source of protein? So what is protein? Protein is nothing but the protein is building block of life. What is it? Building block of life. Right? What is protein? Protein is building block of life. So which among the following is the best source of protein? That is your fish. So fish is the correct answer. Fish is the best source of protein. And protein is the building block of life. And this is DRDO. What does this DRDO stands for? So DRDO stands for Defense Research and Development Organization. So which is the right answer? That is Defense Research and Development Organization. Defense Research and Development Organization is the right answer. DRDO. And who is the head of DRDO or the chief of DRDO or the chairman of DRDO? Head ko hununcha bhandakari current head is Dr. Samir V. Kamath. So Dr. Samir V. Kamath is the head of or the chairman of DRDO. Right? So यस्तो प्रकारले तपाईले अप्सन्सहरुलाई अलिकति भित्र गएर हेर्नुहोस् है, अनि that would be helpful for your exam. So त्यसरी नै moving on to next question, that is the earlier name of Shershah. So Shershah को पहिलाको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि that is your Farid Khan. So Farid Khan, right? So Farid Khan is your earlier name of Shershah. Right? त्यसरी नै जौना खान कसको नाम थियो? जौना खान तपाईको मोहम्मद बिन तुगलक. So मोहम्मद बिन
तुगलक. So Muhammad bin Tughlaq को real name के थे जौना खान. So Muhammad bin Tughlaq was the same ruler of the Tughlaq dynasty who transferred his capital from Delhi to Daulatabad, right? And if it back from Daulatabad to Delhi, right? So he shifted his capital from Delhi to Daulatabad, and if it Daulatabad but back to Delhi. So Muhammad bin Tughlaq was the most literate ruler. Muhammad bin Tughlaq is considered as the most literate ruler of the Delhi Sultanate. बट उसको पूरा यस्तो पोलिसिजहरू चाहिँ पुरा फेल भयो. इक्जाम्पल टोकन करेन्सी, ही इन्ट्रोड्युस टोकन करेन्सी. So it was also a grand failure, right? Token currency introduced, it was also a grand failure. His transfer of capital from Delhi to Daulatabad and again Daulatabad to Delhi was a massive failure. Khurasan expedition, Iran expedition. So these are some of the failure of Muhammad bin Tughlaq, and he is considered as one of the most literate ruler of the Delhi Sultanate. But even then, his policies and his initiatives that was all a failure. So that was about Jauna Khan, who is Muhammad bin Tughlaq. So this is Khizr Khan. So who is this Khizr Khan? Khizr Khan was the founder of Sayyid dynasty. Sayyid dynasty, right? Sayyid dynasty. Now, abo it's right in the comment section. Tabeko yo alikati homework just to that is chronology order of the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनतको क्रोनोलोजी अर्डर चाहिँ के थियो. द्याट इज फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा स्लेभ डाइनेस्टी आएको थियो. स्लेभ डाइनेस्टी और इट इज अल्सो कल्ड एज मामेलुक डाइनेस्टी. सो स्लेभ डाइनेस्टी और मामेलुक डाइनेस्टी. त्यसमा सेकेन्ड डाइनेस्टी के थियो, थर्ड डाइनेस्टी के थियो, फोर्थ डाइनेस्टी थियो, फिफ्थ डाइनेस्टी थियो. सो लास्टमा आई विल गिभ द्याट इज अ लोधी डाइनेस्टी. लास्टमा तपाईँको के थियो, लोधी डाइनेस्टी है. सो लोधी डाइनेस्टी. सो मेन्सन दिस नेम्स द्याट इज स्लेभ डाइनेस्टी पछि कुन चाहिँ डाइनेस्टी थियो, खिल्जी डाइनेस्टी थियो कि तुगलक डाइनेस्टी थियो कि तपाईँको है सैयद डाइनेस्टी थियो कि लोधी डाइनेस्टी थियो. सो फर्स्ट डाइनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत वाज अ स्लेभ डाइनेस्टी और मामलिक डाइनेस्टी है. अनि लास्ट डाइनेस्टी वाज अ लोधी डाइनेस्टी. नाउ इट्स योर ड्युटी, तपाईँको अलिकति होमवर्क भन्ने चाहिँ द्याट इज यु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन chronology order of the Delhi Sultanate मा कुन चाहिँ डाइनेस्टी थियो है. That is about it. Moving on to next question, that is the celebrated novel Godfather was written by or was authored by. So that is Maria Puzo. So Maria Puzo was the one who wrote तपाईँको Godfather. अनि Godfather कस्तो नोभल हो भन्दा it is a crime novel. It is a crime novel. Okay? So that is about it. So moving on to next question, that is 8. Kautulya wrote. So Kautulya, what is the real name of Kautulya first ma? What is the real name of Kautulya? Kautulya को real name के थियो? That is तपाईँको Vishnugupta. Vishnugupta. So Vishnugupta was the real name of Kautulya, and he is also called as Chanakya. Chanakya. अनि उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, that is also known as Chanakya नीति. So Chanakya नीति. अनि यहाँनिर क्वेसन दिएको छ, that is Kautulya wrote the book name. So the correct answer is here के हो भन्दाखेरि अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र is the name of the book which was written by your Kautulya. त्यसरी नै who wrote मुद्रा राक्षसा? मुद्रा राक्षसा was written by तपाईँको विशाखा दत्त. विशाखा दत्त wrote मुद्रा राक्षसा. त्यसरी अष्टाध्यायी was written by Panini. बुद्धचरित. बुद्धचरित was written by whom? अश्वघोषा. अश्वघोषा. So that is यो अलिकति याद गर्नुहोस्, that is मुद्रा राक्षसा was written by विशाखा दत्त, अष्टाध्यायी was written by Panini, बुद्धचरित was written by अश्वघोषा. त्यसरी नै हर्षचरित्र. हर्षचरित्र was written by whom? It was written by बाणभट्ट. है. त्यसरी नै राइट इन द कमेन्ट सेक्सन who wrote रामचरित. रामचरित, who wrote रामचरित? राइट इन द कमेन्ट सेक्सन है. सो यसरी नै तपाईँले अप्सन्सलाई अलिकति एनालाइज गरेर आन्सर अप्सनको पनि रिलेटेड खोज्नु भने सो द्याट वुड बी भेरी हेल्पफुल फर द एक्जाम. सो टाइम कन्स्टेन्टले गर्दा मैले अलिकति डिटेलमा जानु पाउँदिनँ है. इभन देन आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट टु पोइन्ट आउट फ्यू इम्पोर्टेन्ट one liners, right? So in India, due to the influence of the retreating monsoon. So what is retreating monsoon भनेको? That is say
So this is a map of India. So southwest monsoon जब यहाँबाट एन्टर हुन्छ, this is a southwest monsoon. So southwest monsoon जब यहाँबाट एन्टर हुन्छ अनि यहाँ पुगेर जब it returns back, so जो साउथ वेस्ट मनसुन योबाट तपाईको वेस्टर्न घाटबाट एन्टर गरेर है, वेस्टर्न घाटबाट एन्टर गरेर जब तपाईको नर्थमा पुगेर फेरि रिटर्न हुन्छ, सो दिस रिटर्निङ मनसुन इज कॉल्ड एज रिट्रिटिङ मनसुन. साधारण भाषामा भन्नु पर्यो, दिस इज कॉल्ड य रिट्रिटिङ मनसुन. जब मेरो जियोग्राफीको एउटा प्लेलिस्ट निक्लिन्छ तब आई विल डिस्कस अल दिस थिङ्स इन अ भेरी कम्प्रिहेन्सिभ वेमा. तर अहिले यति बुझ्नुहोस् कि द्याट साउथ वेस्ट मनसुन जो यहाँबाट एन्टर हुन्छ त्यो रिटर्न भएकोलाई नै के भन्छ, रिट्रिटिङ मनसुन. अब यो रिट्रिटिङ मनसुनले गर्दा रेनफल कुन चाहिँ जग्गामा अकर हुन्छ भनेर क्वेसन छ. सो द करेक्ट आन्सर इज य कोरोमण्डल कोस्ट. र कोरोमण्डल कोस्ट कतानिर छ, इट इज लोकेटेड इन य तपाईको तामिलनाडुमा, तामिलनाडु. तमिलनाडुमा. अनि कोनकान कोस्ट कतानिर छ, कोनकान कोस्ट इज इन गोवा. त्यसै मालाबार कोस्ट कतानिर छ, तपाईको केरला. अनि कोरोमण्डल कोस्ट चाहिँ तामिलनाडुको साउथमा छ. त्यसरी नर्दर्न सरकार कोस्ट चाहिँ कहाँ छ, तपाईँको तामिलनाडुको नर्दर्न साइडमा है. सो दिस इज सम एडिसन इन्फर्मेसन, द्याट इज कोरोमण्डल कोस्ट. जब यहाँनिर पानी पराउँछ यसले, यो रिट्रिटिङ मनसुन त्यो चाहिँ कतानिर पराउँछ भन्दाखेरि द्याट इज इन द कोरोमण्डल कोस्ट. सो कोरोमण्डल कोस्ट कतानिर छ, तामिलनाडुको नर्थ पोर्ट साइडमा. अनि तपाईँको नर्दर्न सरकार कोस्ट कतानिर छ, तपाईँको साउथ तामिलनाडुको साउथमा. सरी, दिस कोरोमण्डल इज साउथमा, नर्दर्न सरकार इज नर्थमा. त्यही कारण यसलाई के भनिन्छ, नर्दर्न सरकार है. र कोनकान कोस्ट कतानिर छ, गोवामा. मालाबार कोस्ट कतानिर छ, तपाईँको केरलामा है. सो दिस इज अबाउट इट. सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज the gas present in the stratosphere which filters out some of the sun's ultraviolet light and provides an effective shield against radiation damage to living things. So the correct answer is here, ozone. So how do you write ozone? Ozone is written as here O3. Right? Oxygen is written as O2. So ozone layer, कुन चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ तपाईको that is the gas present stratosphere, कुन चाहिँ ग्यास चाहिँ ले चाहिँ तपाईको युभी रेजलाई ब्लक गर्छ भनेर क्वेसन छ. द्याट इज अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन अफ सनलाई चाहिँ कुन चाहिँ ग्यासले ब्लक गर्छ र त्यो ग्यास चाहिँ कता पाइन्छ, स्ट्राटोस्फियरमा भन्दा द्याट इज ओजोन. सो ओजोन लेयर इज फाउन्ड इन द स्ट्राटोस्फियर. सो व्हाट आर द लेयर्स अफ द एटमोस्फियर, द्याट इज अ ट्रोपोस्फियर, यो तपाईको स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, तपाईको त्यसको थर्मोस्फियर, यो के हो, एक्सोस्फियर. So these are the layers of the atmosphere. र troposphere र stratosphere को बीचमा what do you have? Troposphere र stratosphere को बीचमा you have ये चाहिँ tropopause. अनि तपाईको stratosphere र mesosphere को बीचमा stratopause. त्यसरी नै mesosphere र ionosphere को बीचमा you have mesopause. Right? So these are few additional information. अनि where do you find the ozone layer? So ozone layer is found in the stratosphere. So ozone layer is found in the stratosphere. अनि ozone लाई कुन चाहिँ प्रकारमा ओजोन लेयरलाई ग्यासलाई कुन चाहिँ प्रकारलाई हामीले कुन चाहिँ युनिटमा मेजर गर्छ भन्दा द्याट इज डप्सन युनिट. एउटा मेरो करन्ट अफेयर्सको भिडियो रिलिज भएको थियो, त्यसमा ओजोन होलको विषयमा बात गरेको छु मैले है. सो यु क्यान रेफर द्याट. त्यसमा मैले यो डप्सन युनिट भनेको के हो, यो सबै चिज एकदम वृत्तान्तमा एकदम भित्र पसेर मैले यो डप्सन युनिट के हो, ओजोन के हो, यो सबै मैले एक्सप्लेन गरेको छु. सो द्याट इज तपाईको डप्सन युनिट. ओजोन कुन चाहिँ युनिटमा मेजर हुन्छ, द्याट इज अ डप्सन युनिट. अनि तपाईको अक्सिजन इज अ O2 है. सो दिस इज सम एडिसन इन्फर्मेसन. एन्ड व्हाट इज हिलियम? हिलियम इज अ के ग्यास हो, इनर्ट ग्यास. What are the various other inert gases, that is helium, argon, krypton, xenon, radon? So these are some of your inert gases. So के हो भन्दाखेरि helium, argon, krypton, xenon, radon, neon. So these are some of the inert gases, right? So if you note it down in your copy, तपाईले आफ्नो पेन पेपर लिएर बस्नु भएको छ भने, if you note it down in the copy, this would be definitely helpful for your upcoming examinations, right? So now moving on to next question, that is the person who gave the permission to Job Charnock to do business in Bengal. So who among the following gave the permission to Job Charnock to do business in Bengal? So Bengal मा पर्मिसन गर्ने. सो यहाँनिर अप्सन दिएको छैन, द्याट इज तपाईको के थियो अप्सन, करेक्ट अप्सन द्याट इज औरंगजेब. So Aurangzeb was the ruler who gave permission to Job Charnock
to do business in Bengal, right? So correct answer would be the job चार्नक. So यहाँनिर अप्सन जब चार्नक दिएको छैन, सो त्यसै कारणले that would be a wrong question. अनि I feel औरङ्गजेब is the correct answer. Even then if you check it out अनि तपाईँलाई लाग्दैछ कि औरङ्गजेब होइन भने, so you can comment the right answer. But I feel औरङ्गजेब is the right answer for this question because औरङ्गजेब को टाइममा जब चार्नकले बिजनेस गर्नु बेङ्गलमा आएको थियो. अनि फारुक शेयर फरमान when it was issued in 1717 by whom? Farooq Shah Farman was issued in 1717 by तपाईँको फारुक शेयर रुलरको नामै फारुक शेयर थियो. अनि के को लागि? दिस वाज फर फ्री ट्रेड. दिस वाज अबाउट फारुक शेयर फरमान. अलिकति त्यति नै थियो. मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज तपाईँको द एक्सटेन्ट एनिमल युज्ड इन द लोगो अफ डब्ल्युडब्ल्युएफ. सो डब्ल्युडब्ल्युएफ को द्याट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड. फुल फर्म के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड. सो द एक्सटेन्ट एनिमल युज इन द लोगो डब्ल्युडब्ल्युएफ को लोगोमा चाहिँ कुन चाहिँ एनिमललाई लोगोको तौरमा युज गरेको छ भन्दा द्याट इज जाइन्ट पान्डा. सो जाइन्ट पान्डा इज तपाईँको केमा भन्दाखेरि इज रेफर्ड इन यर लोगो इन यर डब्ल्युडब्ल्युएफ को वर्ल्ड ब्याङ्क, द्याट इज वर्ल्ड ब्याङ्क र वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्डको लोगोमा है. सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज हु वाज रिसेन्टली अपॉइंटेड एज द इन्टरिम प्रेसिडेन्ट अफ बीसीसीआई. सो यो तपाईँको 2014 को टाइमको थियो. नाउ वी नीड टु नो आजको दिनमा 2024 मा प्रेजेन्टली हु इज द interim भन्नु हुँदैन, हु इज द प्रेसिडेन्ट अफ बीसीसीआई. सो 2024 मा हु इज द प्रेसिडेन्ट अफ बीसीसीआई. सो दिस वाज अ करंट अफेयर्स 2014 को करंट अफेयर्स, त्यसै कारणले यो क्वेसनमा आएको छ. बट आजको डेटमा हु इज द प्रेसिडेन्ट अफ बीसीसीआई. So what is the correct answer? The correct answer is Roger Binny. Roger Binny is the correct answer, and Roger Binny is the present president of BCCI. So Roger Binny is also related to तपाईँको 1983 को वर्ल्ड कप जसले हामीले इन्डियाले जित्नु भएको थियो and led by captain कपिल देवले. So उहाँ Roger Binny was a part of this 1983 cricket world cup winning team, right? So moving on to next question, that is when the high tide is lower and the low tide is higher, then at normal time it is called. भन्नु खोज्दैछ यो के हो? एउटा जियोग्राफीको एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर है जसमा टाइड छ. सो फर्स्ट व्हाट इज टाइड? सो टाइड इज नथिङ बट इट इज राइज एन्ड फल अफ वाटर. राइज एन्ड फल अफ वाटर. So tide is nothing but tide is a rise and fall of water. जब rise हुन्छ water that is called high tide. जब fall water fall हुन्छ that is water level fall हुन्छ that is called तपाईँको low tide. So कुन चाहिँ टाइममा चाहिँ high tide चाहिँ lower हुन्छ र कुन चाहिँ टाइममा चाहिँ low tide चाहिँ higher हुन्छ normal time भन्दा. So यो is the correct answer चाहिँ के हो भन्दाखेरि that is a neap tide. That is a neap tide. अब यसमा अलिकति भित्र नगए पनि I'll give an additional information that is spring tide को टाइममा. So what happens in the spring tide? Spring tide को टाइममा what happens? That is your spring tide को टाइममा what happens? Spring tide मा you have the high tide are the highest. High tide highest. Spring tide मा high tide are highest. है अनि low tide. Let me clear the screen, write it in a very legible way. अलिकति स्प्रिङ टाइडमा के हुन्छ? स्प्रिङ टाइडमा तपाईको हाई टाइड आर भेरी हाई अनि तपाईको लो टाइड आर भेरी लो. दिस इज स्प्रिङ टाइड. अनि निप टाइडमा के हुन्छ? हाई टाइड आर नट सो हाई अनि तपाईको लो टाइड आर not so low. So question ये बनता है high tide is lower, so high tide are not so high, that is high tide is lower, and low tide is highest, that is low tide are not so low. So यो condition कुन चाहिँ मा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको नीप टाइड मा हुन्छ. thus नीप टाइड is the correct answer. अनि स्प्रिङ टाइड को टाइम मा के हुन्छ भन्दाखेरि सन अर्थ र मून आर इन कस्तो पोजिसन? सन अर्थ एन्ड द मून आर इन तपाईको स्ट्रेट लाइन मा हुन्छ. स्ट्रेट लाइनमा बन्नेको हुन्छ कुन चाहिँ टाइडमा? स्प्रिङ टाइडमा. सो त्यसरी निप टाइडमा व्हाट ह्यापन्स? सन अर्थ
and moon. So sun, earth and moon are at which position? That are at right angle position. कुन चाहिँ position मा? Right angle position. है सो यो एडिसन इन्फर्मेसन हो अब यसलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नु सक्दैन कस्तो प्रकारले स्प्रिङ टाइडमा हाई टाइड भेरी हाई टाइड भेरी हाई लो टाइड भेरी लो सो यो एक्सप्लेन गर्नु सक्दैन सो यति अहिलेको टाइममा याद गर्नुहोस् इक्जामबाट द्याट स्प्रिङ टाइडमा के हुन्छ हाई टाइड आर भेरी हाई एन्ड लो टाइड आर भेरी लो अनि निप टाइडमा हाई टाइड आर नट सो हाई लो टाइड आर नट सो लो अनि स्प्रिङ टाइडमा के हुन्छ सन अर्थ र मुन कुन चाहिँ पोजिसनमा हुन्छ द्याट इज ए स्ट्रेट लाइन पोजिसनमा र तपाईँको निप टाइडमा के हुन्छ सन Earth र moon कस्तो position हुन्छ they are at right angle position. So this is about it. So moving forward, that is a body moving uniformly along a circular path. So कुनै पनि एउटा circular path छ रे कुनै पनि एउटा circular path छ रे this is your center अनि if a body एउटा कुनै पनि एउटा यो object या फिर body छ रे object या body छ रे so if it moves यो बडी यदि मुभ हुँदैछ भने चाहिँ यसको के हुन्छ भनेर भन्दै सो सपोज से भेलोसिटी छ रे सो भेलोसिटी यो प्रकारले मुभ हुँदैछ सो भेलोसिटी इज अ कस्तो वेक्टर क्वान्टिटी अब यु मस्ट नो व्हाट इज वेक्टर क्वान्टिटी एन्ड यो स्केलर क्वान्टिटी र वेक्टर क्वान्टिटीको के हुन्छ यो भेलोसिटीको डाइरेक्सन छ सो जब बडी यो मुभ हुन्छ यो डाइरेक्सन हुन्छ सो जब बडी मुभ हुन्छ भेलोसिटीको डाइरेक्सन यो हुन्छ सो बडी सब यहाँबाट यहाँ मुभ हुँदै 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 गएर यहाँ पुग्यो भने भेलोसिटी के हुन्छ तपाईको यो डाइरेक्सनमा हुन्छ सो दस भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छैन सो विथ द चेन्ज इन द डाइरेक्सन भेलोसिटी चेन्जेस है विथ द चेन्ज अब जस्तो यो यहाँबाट यहाँ गएपछि तपाईको भेलोसिटी यही हुँदैन सो भेलोसिटी चेन्ज भएर यो साइड गएको हुन्छ सो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हैन सो त्यसरी नै अरु चीज हेर्यो भने सो सेम डाइरेक्सन इन द मोसन पनि हुँदैन सो भेरिएबल स्पीड पनि हुँदैन सो व्हाट वुड बी द राइट आन्सर द कन्स्ट्यान्ट स्पीड किन एउटा रिजन के हो स्पीड इज अ what quantity is a scalar quantity speed is scalar quantity what is speed speed is a तपाईको के क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी हो अनि जब पनि अब्जेक्ट ट्राभल्स हुन्छ इट स्पीड कन्स्टेन्ट हुन्छ इन अ कस्तो म्यानर कन्सिस्टेन्ट म्यानरमा है अनि इट डज नट चेन्ज विथ डाइरेक्सन दैट स्पीड इज स्केलर क्वान्टिटी एन्ड इट डज नट चेन्ज इट्स डाइरेक्सन इट does not change its direction right so what would be the right answer the correct answer is a constant speed जब पनि एउटा बडी सर्कुलर मोसनमा मुभ हुँदैछ भने युनिफर्मली इन अ कन्सिस्टेन्ट म्यानर सो व्हाट वुड बी द conclusion would be the body will move in a constant speed is a scalar quantity and it does not change its direction that is about it moving on to next question that is most impure form of natural water so most impure form of natural spelling wrong by side that is a natural so most impure form of natural water is just sea water so sea water is a saline water because the water is just saline water thus it is considered the most impure form of natural water अनि एउटा रिजन के पनि हो जब रिभर्स है स्ट्रीम है यो रिभर स्ट्रीम तपाईको खोला नालाले बगाउँदै बगाउँदै सेडिमेन्ट्सहरु रकको सेडिमेन्ट्सहरुलाई लिएर कतानिर डिपोजिट गर्दिन्छ भन्दाखेरि सी बेडमा डिपोजिट गर्दिन्छ सी वाटरमा दैट इज व्हाई सी वाटर इज कन्सिडर्ड एज मोस्ट इम्प्योर वाटर अनि किन सलाइन हुन्छ भन्दाखेरि जति नि रक्समा यु हैव डिफरेंट मिनरल्स हैन सो रक्समा यु हैव various minerals so what are the common minerals that you found in rock भन्दाखेरि so common minerals are like mica quartz and that is a calcite so these are the common minerals that is mica quartz calcite so these are some of the common minerals that are found in rocks so यो minerals as river ले flow गर्दै गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको rocks बाट यो mineral चाहिँ sediment को तौरमा erosion गर्दै 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 है erode गर्दै 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 लिएर आउँछ so when it deposits in the sea with this minerals you impurities add भएर sea water ला saline बनाउँछ and it is considered as the most impure form of natural water sea water because salinity level एकदमै high हुन्छ है sea मा so that's why तपाईको sea water is considered as the most impure form of natural water and यो अलिकति addition information that is rock मा कुन चाहिँ minerals पाइन्छ so most commonly mica quartz calcite are the some important minerals and जब river ले यो ढुङ्गाहरुलाई erode गर्छ so यो minerals हरुलाई sediments को तौरमा कतानिर डिपोजिट गर्छ सी वाटर मा डिपोजिट गरिदिन्छ
है. Moving on to next question, that is the first woman prime minister in the world. So which who among the following women was the first prime minister in the world? Woman, right? So that is here Srimavo Bandaryanik. So she is considered as the first woman prime minister in the world. So she was from Sri Lanka. So she was from Sri Lanka and she was the first woman prime minister in the world. Her name was Siri Mavo Bandar Nayak. So you must know this. I एकदम important तपाईँको information रहेछ, that is static GK. Static GK यो अलिकति याद गर्नुभएको छ भने एक्जाममा एजमा हुन्छ. So moving on to next question, that is Socrates, the wise man of ancient world who developed the method of inquiry and instruction, belong to? The correct answer is Athens. So who was Socrates? Socrates was a Greek philosopher. He was a Greek philosopher. Only what did he talk about? He talked about the moral plus ethical principles को विषयमा बात गर्नुभएको थियो. Socrates ले के को विषयमा बात गर्नुभएको थियो? He is the founder of Socrates is considered as the founder of Western philosophical thought. So Socrates is considered the founder of Western philosophical thought, right? And he also gave a concept of moral and ethical concepts in philosophy, principles in philosophy, and he was from Athens and he was a Greek philosopher, right? So moving on to next question, that is the highest peak in India. Which among the following is considered as the highest peak in India? The correct answer is here, Kanchenjunga. So Kanchenjunga is considered as the highest peak in India. So India को sorry capital letter. So India को highest peak चाहिँ के हो भन्दाखेरि Kanchenjunga. First highest peak in the world. World मा highest peak चाहिँ को छ भन्दाखेरि तपाईको Everest, Mount Everest, है. र यो कतानिर लोकेटेड छ? इट इज लोकेटेड अन द border. कसको border between मा छ भन्दा द्याट इज नेपाल र तपाईको चाइना. चाइनाको पनि कस्तो रिजन? द्याट इज टिबेट autonomous region. So earlier the region of Tibet, but now annexed by China, right? So that is called Tibet Autonomous Region, right? So Tibet Autonomous Region, China र नेपाल को बीच को border मा चाहिँ के छ? You have your Mount Everest, first highest peak in the world. So this is second highest peak in the world. What is the second highest peak in the world? That is your Mount K2. Mount K2 is also called as your Goodwin Austen. So Goodwin Austen of the K2 is the second highest peak in the world. Where it's located? It is located in POK, that is Pakistan occupied Kashmir र तपाईको border चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि तपाईको that is your चाइना को. अनि एक्ज्याक्ट भन्नु पर्यो भने कुन चाहिँ रेन्जमा छ यो? that is in the काराकोरम range. Goodwin Austen is located in the Karakoram range and it is located in the POK, that is Pakistan occupied Kashmir. Thus highest peak in India चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि तपाईको Kanchenjunga. So this is the first highest peak in the world is your Mount Everest. Second highest peak in the world is your K2. Excuse me. The third highest peak, which is the third highest peak in the world? That is your Kanchenjunga. The Kanchenjunga कतानिर located छ? You answer it in the comment section. जसरी नै world को Mount Everest is located in the border between Nepal and China. The Mount K2 it is located in Karakoram range. कतानिर भन्दाखेरि गिलगिट बल्तिस्तान पाकिस्तान. Let me write it. कतानिर भन्दाखेरि गिलगिट बल्तिस्तान पाकिस्तानमा तपाईँको चाइनाको एउटा रिजनमा, है. Okay, Gilgit Baltistan, Pakistan ma. So now you write in the comment section that is the third highest peak in the world. Ke रहेछ Kanchenjunga. Ani Kanchenjunga is also the highest peak in India. Highest peak in India. So that's why the correct answer is here Kanchenjunga. And where it's located, you answer it in the comment section. So that is about it. Moving on to next question. That is here the Vedic deity Indra. The Vedic deity Indra was the god of. The correct answer is here rain and thunder. So the correct answer for this question is rain and thunder, right? So this is हामीले दुईटा concept छ हाम्रो Vedic period, that is early Vedic period र तपाईको later Vedic period. So early Vedic period मा three important gods के थियो भन्दाखेरि इन्द्र, अग्नि and Varun.
है त्यसरी लेटर वैदिक पिरियडमा थ्री इम्पोर्टेन्ट गड्स वेयर तपाईँ के भन्दाखेरि ब्रह्म वाज कन इज द क्रिएटर विष्णु र अर्को के थियो द्याट इज महेश और रुद्र और शिव है सो दिस वेयर द थ्री इम्पोर्टेन्ट गड्स सो अर्ली वैदिक पिरियडमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गड वाज इन्द्र अग्नि एन्ड वरुण फर्स्ट वान वाज इन्द्र सेकेन्ड वाज अग्नि एन्ड थर्ड वान वाज वरुण त्यसरी लेटर वैदिक पिरियड ब्रह्म विष्णु एन्ड महेश रुद्र शिव so the correct answer is Indra god was related to rain and thunder right so moving on to next question that is ecology so what is the study of ecology study of ecology is the study of interrelation among organisms and the environment so when we talk about organisms what does it include जब हामी organisms भनेर include गर्छौं what does it include it includes organism मा man animals and plants जब organisms भनेर we designate that is man animals and plants and environment मा दुईटा component के हो that is biotic component excuse me अर्को चाहिँ के हो that is abiotic component so biotic component is a living and abiotic component is a non-living so correct answer for this question is के हो that ecology is the study of interrelationship among the organisms and the environment. So man and environment pani soil and water pani a member of a family pani na, but rather it is organisms and the environment. So organism what does it include? That it includes man, animal and plants. So moving on to next question that is ornithology. So what is ornithology? Ornithology is the study of birds. The correct answer for this question is that ornithology is the study of birds. Right? Study of birds. So this what is the study of bones? So study of bones is osteology. Right? What is the study of bones? Study of bones is osteology. So what is the study of smells? Study of smells is aromacology. Right? So you must know this. The study of bones kyo, that is your osteology. The study of smells kyo, that is your aromacology. Right? So this is in a study of coins kyo. So coins ko study kyo numismatics. Study of cancerous tumor के हो तपाईको that is say oncology है अनि तपाईको त्यसरी नै study of liver disease के हो तपाईको hepatology study of eye के हो that is your ophthalmology है study of fossils के हो study of fossils is paleology study of rocks के हो that is a petrology. So these are some of the important study of so you can note it down that is pause गर्दै तपाईले लेख्नुस् that is liver को hepatology eyes fossil paleology petrology so अति कति मैले जति याद थियो मलाई यो मैले मेन्सन गर्दिछु so you must note it down for your future reference right so moving on to next question that is light energy so light energy is converted into chemical energy so photosynthesis is the correct answer. So photosynthesis what happens? Photosynthesis light energy is converted into a chemical energy. As a child, हामीले पुरा पढेको थियौं what is photosynthesis भनेर. So तपाईलाई याद छ र photosynthesis is the correct answer for this question. अनि respiration मा के हुन्छ that is your chemical energy is converted into your heat energy. Heat energy. है अनि photosynthesis process मा what is the byproduct the byproduct is your glucose अनि तपाईको oxygen है so glucose how it's written as C6H12O6 so how it is glucose written as C6H12O6 अनि oxygen is the byproduct है so photosynthesis तपाईहरुलाई एकदमै मजाले सबैजनाको थाहै छ so plant ले food prepare गर्छ they prepare their own food and यो characteristics लाई के भन्छ autotrophs यो characteristics लाई के भन्छ plant preparing their own foods that are called autotrophs है plant are autotrophs because they can prepare their own food through the process of photosynthesis अनि कसरी कतानेर prepare गर्छ भन्दा चाहिँ green part of the plant especially leaves मा है leaves मा what is there भन्दा there is presence of chlorophyll मा CHLOROPH chlorophyll
and this is a pigment that gives green color to the leaves. So this is about it. Photosynthesis, and this is a respiration of what happens. Chemical energy is converted into a heat energy. Moving on to next question, that is 24. According to 2011 report, so your 2011 को census, so now that is not much of importance with respect to our present exam or the current exam. किन भन्दाखेरि तपाईको सेन्सस 2011 मा भएको थियो. अब सेन्सस कहिले हुन्छ भन्दा that is in 2021 मा हुनु पर्थ्यो, but due to COVID-19 pandemic it didn't happen. So 2020 मा हुनु पर्थ्यो, यहाँ पनि भन्नु पाएन. 23 मा हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ पनि हुनु पाएन. So probably 2024 मा सेन्सस हुन सक्छ है. सो 2011 को सेन्सस अनुसार है, सेन्सस अनुसार कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट थियो जसको चाहिँ हाईएस्ट पपुलेसन इन इन्डिया थियो है. सो दैट इज फर्स्ट हाईएस्ट पपुलेसन चाहिँ के को थियो भन्दाखेरि थाने, कहाँनिर महाराष्ट्र हो, थाने महाराष्ट्र. र सेकेन्ड हाईएस्ट पपुलेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको नर्थ 24 परगना, कहाँनिर वेस्ट बेंगल है. सो सिन्स फर्स्ट थाने महाराष्ट्र छैन, so the correct answer would be here North 24 Pargana, West Bengal. Here North 24 Pargana, West Bengal. So the correct answer is North 24 Pargana, West Bengal. Right? अनि the यदि थाने महाराष्ट्र भएको भए चाहिँ it would be the right answer. So since it was not in the option, so the correct answer was North 24 Pargana. So when was the first census? First census कहिले गरिएको थियो भन्दाखेरि that is in 1871. So जब 1871 भयो, 1871 सेन्सस कन्डक्ट भएको थियो, who was the governor general? The governor general was Lord Mayo. Lord Mayo है. अनि तपाईको फाइनली यो जुन चाहिँ 1871 मा सेन्सस स्टार्ट भएको थियो, started when it was started in 1871 मा. It first started in 1871 मा, and when it completed, कहिले complete भयो भन्दाखेरि 1881 मा. So who was the viceroy 1881 मा? That was your Lord Ripon. Right? So this was about it. Addition information. First census started in 1871. Lord Mayo was the governor general. And in 1881 what happened? Complete census was completed. Who was the viceroy? Lord Ripon. So you अलिकति याद गर्नुस् addition information. अनि तपाईको moving on to next question, that is or the last question आजको सेसन को लागि, that is your 25th question. कति 25th question, अनि next part मा we'll discuss 25 more questions है. This in 4 parts मा will complete. So which of these countries is not a member of a SAARC country? First we need to know SAARC को full form क्या हो. That is your South Asian Association for Regional Corporation. Right? So what is the full form of SAARC? Full form of SAARC is South Asian Association for Regional Corporation. Right? So that is about SAARC. अनि SAARC कहिले फर्म भएको थियो भन्दाखेरि when was SAARC formed? So when was SAARC formed? SAARC was formed on तपाईको 1985 मा. So when was the SAARC formed? This organization was formed in 1985. कतानिर भन्दाखेरि ढाका. So where is Dhaka? This Dhaka is in Bangladesh मा है. So that is about it. अनि कतिवटा मेम्बर जब 1985 मा यो SAARC countries फर्म भएको थियो, कतिवटा countries थियो भन्दाखेरि the countries were 7 countries. So what were the 7 countries? Bangladesh है, number 2 मा Bhutan, number 3 मा India, number 4 मा तपाईको छ Maldives, number 5 मा छ तपाईको नेपाल, number 6 मा छ तपाईको पाकिस्तान, number 7 मा छ तपाईको श्रीलंका. Right? So this were the 7 countries जब चाहिँ SAARC फर्म भएको थियो कहिले भन्दाखेरि चाहिँ 1985 मा. तब there were 7 countries, but in 2007 one more country was added. What was the name of that country? That is Afghanistan. So Afghanistan became the 8th country, or the 8th nation in the SAARC. Now total कतिवटा member countries छ SAARC मा? कतिवटा member countries छ? That is 8 वटा countries छ. So being 8th one being the Afghanistan, which was added in 2007. So यसको correct option चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल त छ, भुटान पनि छ, पाकिस्तान पनि छ.
So Myanmar is not in your कुन चाहिँ country, that is your Myanmar is not in your SAARC countries, right? So instead Maldives is there. So this is an addition information. अलिकति एउटा तपाईँलाई एडिसन इन्फर्मेसन विथ रेस्पेक्ट टु एक्जाम पर्सपेक्टिभ के विषयमा हामीले पढ्नु अलिकति जरुरी हुन्छ, द्याट इज य आसियान र तपाईँको एउटा बिमस्टेक. वाट इज द फुल फर्म अफ आसियान? द्याट इज एसोसिएसन अफ साउथ ईस्ट एसियन नेसन. सो दिस इज द फुल फर्म अफ आसियान. सो त्यसमा बिमस्टेकको फुल फर्म के हो? द्याट इज बे of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Corporation. What is the full form of ASEAN? ASEAN को full form क्या? Association of Southeast Asian Nation. और BIMSTEC को full form क्या? That is a Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Corporation. So that is your full form of your ASEAN. अनि अर्को full form क्या? BIMSTEC, right? So ASEAN मा कतिवटा countries छ भन्दाखेरि initially when ASEAN was formed, अनि ASEAN जब form भएको थियो, initially there were 10 countries, right? So now there is 11th country which is being added. So now you write in the comment section कि which is the 11th country. अनि तपाईको assignment यो पनि भनिदिन्छ, that is what are the 10 countries. So what are the 10 countries in ASEAN, है? र ASEAN कहिले फर्म भएको थियो भन्दाखेरि that was formed in 1967. र कतानिर फर्म भएको थियो भन्दाखेरि ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा, है? अनि जब आसियान फर्म भएको थियो 1967 मा, आसियान had 10 countries. Now write in the comment section कि what are those 10 countries and 11th country के add भएको छ भन्दाखेरि that is East Timor. East Timor is the 11th nation or the 11th country which has become a member country of ASEAN. East Timor 11th country member of ASEAN. About 10 countries के छ, that is necessary for you from the exam perspective, so write in the comment section. So this is in the Bay of Bengal को, that is initiative for multi-sectoral technical and economic corporation को member countries के हो, now write in the comment section. Member countries के हो, member countries के हो, है? So यसको हेडक्वार्टर, बिमस्टेक को हेडक्वार्टर कतानिर छ भन्दाखेरि तपाईको बिमस्टेक को हेडक्वार्टर ढाकामा छ, ढाकामा छ. त्यसैले आसियान को हेडक्वार्टर कतानिर छ? जकार्ता. जकार्ता कतानिर छ? इन्डोनेसिया. तो कतानिर छ? आसियान को जकार्ता इन्डोनेसिया, बिमस्टेक को हेडक्वार्टर ढाका बंगलादेश. So these are few important additional information from exam perspective. So तपाईले जे कमेन्टमा मैले कमेन्ट गरिदिनु भनेको छु त्यो कमेन्ट गर्नु भने तपाईलाई अलिकति एडभान्टेज नै हुन्छ, है? So we have successfully completed 25 questions, है? अब आउने सेसनमा, that is after every भोलि पर्सि एक दिनको ग्यापमा म I'll release the video, that is one day alternate ग्यापमा या फिर 2 days मा I'll complete other 25 questions. त्यसरी नै गर्दै 4 पार्ट्समा तपाईको सबै 100 क्वेशन्स जो 2014 मा आएको छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्छु. आफ्टर दैट I'll start with 2019 को PYQ, है? PYQ. अनि त्यसको बादमा के गर्छु, एक्जाम आउनु एटलिस्ट 1 week अगाडि I'll release current affairs को compilation. कम्प्लिट 2023 मा जति इम्पोर्टेन्ट one liner compilation थियो त्यसलाई I'll definitely cover, है? So that's all आजको सेसनमा. So stay connected. यो अर्को पार्टको लागि रेडी बस्नु. सो त्यसरी नै यो फुड एन्ड सप्लाईको एक्जाम आउनु नै आँटेको छ, त्यसलाई अलिकति आफूलाई पुश गरेर तपाईले गर्नुहोस्. डेफिनेटली यु क्यान क्लियर द एक्जाम, है? सो द्याट्स अल. थ्याङ्क यू फर बिङ पार्ट अफ ACOL family, a transformative journey towards achieving the best. Thank you.